Bara do beka ke anga jamana ingono nyajira ke bagawla ka fo femi beka ke ni wallahi billahi tallahi atebbe anga dina ingono wa maganga kiti ni dina ko kondo amanga min tlef layna juma temene bara do kera bara chedugu ba bara min konendo akonendo alafe akonendo akirafe akonendo mumini nyuman bela jelen fe ali adama de nyuman akonendo ife oye min kera banyara marala dingani min kera maukai kata baga mauma munu mami uma bon muso demsenu ma munu ni foi tu bolo fu tato do kata u dahire menni kata ulu bela jelen fa u daji jamna ngon karamoke o kera bara chedugu bay baram ni ma haklima ni islami nyuman bela jele ya ni jamana de nyuman bela jele ka kan ka kon wa bela jele ka je ka fu dala ka fo ko akonenu amanga ka kan jamana ina akani tenzani na anyona bara ulu ka dabla jamana ina tenza te bara nyuman billahi anga dina imanin fo ama fo de ne bo fonni ala che fon fon be bala bisika bala nga wallahi billahi nani ala tela la mo fo parce que dina manin fo wallahi aslam ya dina manin fo hanni be jihadide ini kafiru de ben nyona hal no didu aka ko yere ye no didu qur'ana min fo nimbara yake bagaw ka qur'ana kame u ka don ka fo o ye min ga ni qur'ana te ta nyon fe ala ye min fo qur'ana la ko waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbu almu'tadin o ye mun ta ye jihadire no ya ala kirana ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam ako munun be ka nunun balaka au kele ayu kele ni ala toye ayu kele ala yere kama nga halola akana dante meke wala ta'tadu inna allaha la yuhibbu almu'tadin ala te mawfe mun ye dante me ke bawi dante me wale o keli kabim mouka fagali dugu muso sans défense kulun ubone unina fu billahi ni mami yo kay ni ala be kirishini qur'ana ya jira hali mo kele ni ya faga kuma yala didade ni tarashini lahara kuma tamam bi nyaade Allah subhanahu wa ta'ala te janay ala te janay ni kele ni abo hali kele to abe ko mi ye be de fa mi fora qur'ana la o mamuno beta sukula kata dogojo kata fenyen o be min do uda fentu bolo ulu faka kun mamuno ni mbara yake ngo inga kanga sege ka nyado anga jamana yi jamana dengo kanga famu anga kanga don jamana yi fam bele dele akabila be ashia be mauka don ka fo bolo wero ba anga jamana yi ngono ante munu shido munu mbani ni tuma bela jele kan kun kari nyona ka andim kan funu nyon goro min ba to ante nyon famu bada kudai otigala mo be jamana ina da abolo be bomni jone udo anga nyani ne ka nyano parce que ate se ka famu nya fiye to komena dimanche temene ne wele madaka ka jira maula mamun ka bara yini ka mauka furu ku tasma dwa mauka jina ka tasma dwa ka mau gen ku bo uksi yorawla o bara min freni bara ni mandada ne bo fi ahmad ni min gara ala baden ka kan ka horo ya la kan ko fo amat le fla bo tuma min ni kuma imbora nyame kuma bora ye no o ka nyemo fe no ye tolobay ay kuma min fo kuma ni ajaranye ako mauma be
ni wula ka bo isiyoro na soro awuli kunte dore israna de alebe lahidu de ikasi o kuma infoli tlefla ni nyona bara duku ka ke absaka famo atsaka famo ni min ke to manye o foto ko tsaka nyada wala ni bara min ke to manye a foto ko tsaka ne to shi mama mun ne ni bara inke mawdo mun ba fa ka jamana dum kun kari nyona kure wa nga kan kan janto ayere la anga nyon famo anga hakli fara nyon ka ko nyenyi ni ka nyadon ma jugu be fam bela dile abe kulu bechala pour que jamana dum u kana se ka nyon fam jugu bela dile na an kan ka hakli to de mbo fo mbe siga ka ngoy si sara yorom na ani ala yembla jorom na nyal ma mi de wati do kera ala ya latge jamana dina ko bela dile ala ya kalfana ko be jamana ko ni nyaaye nga kan ka se ko fo ne nta fo ne hakili ma ya foli ani ko na ja foli ko macha mon fora ne fe mo lu ni utiana ko ma ko diko i dabo jamana in kumala kana kuma tuguni kana fe mbo tuguni ne be ga firima ngoni fe on fe fora manya fara mamun mbo fo fara nta mine ka fo ko ndugu do ai il va sur le moment fameux. Il faut accepter aussi que les autres ne puissent pas vous comprendre. Il faut que son moment. Et qu'il faut que sur le monde ta femme. Au fond, il faut que tu aies. Et qu'il faut que tu aies. Au fond, tu aies. Voilà, tu aies. Cheikh Imam i b'a keto ye toloba ko kuma fo i ka kuma na i b'a fɛ k'a fɔ de toloba sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ min ma n'a kuma na bɛ lamɛn i b'a fɛ k'a fɔ malen bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ n'u bɛ lamɛn u k'u se k'u bɛɛ kɛ pour que bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ wa i ka message b'a fɛ k'o de fɔ wa. Ne b'a fɛ k'a fɔ ne ma deli k'a tɔgɔ fɔ nka foyi la mais adamaden kɛ ladiri ye a ye kuma min fɔ o don ne yɛrɛ tulo y'a mɛn k'a fɔ k'a ye yamaruya di ma o ma bɛ yen ni wuli kun o ye siranɲɛ de ye ni tɛ ko wɛrɛ ɲini o tuma olu bɛ lahidu di bɛɛ ka sigi sigiyɔrɔ ma foyi t'i sɔrɔ ni maa min y'o fɔ a ye ŋaniya ɲumanya kɔni kɛ mɔgɔw kana kɛ k'u t'o fana dɔn o fana man ɲi dɛ o n'ale y'o kɛ tile fila a yɛlɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na ni ɲɔgɔnna baara jugu kɛra a la ka taa baga maaw ma k'u faa minnu m'a min u m'a bɔn n'an fana y'an daminɛ a ma hali a fɔ k'a fɔ ni min kɛra a ma ɲɛ o fana ye ladiriya ye wa o tɛ ladiriya ye o tuma nin baara min kɛra baara in ma ɲɛ a kɛbagaw u bɛ taa jɔ ale ɲɛkɔrɔ sini a b'u ɲininka a la parce que baara in ma ɲɛ dɛ anw ka diinɛ ye min fɔ o tɛ nin ye n y'a fɔ kuma tɛmɛnenw na wa an bɛ segin a kan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu arda a ye maa dɔw bila ka taa kɛlɛyɔrɔ la maa min bɛ kɛlɛ ɲɛma o don o tɔgɔ ye ko Usama bun Zayd a b'a bila kɛlɛ in ɲɛma don min a ma san 20 sɔrɔ kira de tun y'a sugandi alayhi salatu wassalam kira fatɔra k'a sɔrɔ kɛlɛbolo ma wuli mɔgɔw ko Abubakar man di ye denmisɛnnin a bɔ a la i ka maa wɛrɛ don a la a ko ayi n tɛ se ni Alakira ye maa min sugandi o bɛ to a la de a tugura o kɔ a ye kuma laban minnu fɔ a ɲɛna n y'o kumaw fɔ o don ka maaw hakili jigin a k'i bɛ taa kɛlɛ min na hali n'i ye se sɔrɔ ka na tasuma don forow la ka n'a don yiriforow la ka n'o kɛ n'i taara ka na musow faa ka na denmisɛnninw faa ka na maakɔrɔbaw faa hali bagan ka na fɛn faa baganw la fo ni i mago bɛ fɛn min na o fana kana kɛ bagan kɔnɔma ye n'i ye maa sɔrɔ ye maa min y'i bila kɛrɛfɛ k'a bɛ ala de kɛ k'a bato i y'a sɔrɔ a ka yɔrɔ la i n'a fɔ n'i ye maa min sɔrɔ egilizi la fara a la a n'a ka ala to ɲɔgɔn na a ka n'u fa anw ka diinɛ ye fɛn min fɔ o y'o ye o tuma ka taa baga mɔgɔw ma maa minnu bɛ ayiwa ni ɲɔgɔn na sira la k'u bɛ taa lɔgɔ jɔ ka olu bɛɛ bɔ ɲɔgɔn min na nin ye kojuguba de ye ne b'a ɲini jamanadenw fɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ nin tɛ baɲangara dama ka ko ye nin ye jamana in bɛɛ lajɛlen ka ko de ye anw ka kan ka lahalaya de jira min b'a jira k'a fɔ farikolo kelen de y'an ye ni tɔɔrɔ ye yɔrɔ kelen sɔrɔ o kɔrɔ ye a ye yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ
jamana in sero yɔrɔ ma sa an b'o baaraw kɛ ni ko min ye yɔrɔ min sɔrɔ jamana fan tɔ bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ min kɛra a ma bɛn a ma ne wulila k'an jɔ tuma min ni Ogosago ko kɛra ne ye mun fara ɲɔgɔn kan ko min kɛra a ma bɛn ni min fana filɛ nin ye n'a kɛra a ma bɛn wa n b'a ɲini jamanadenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana jeunesse fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana in kɔnɔ u ka wuli k'u jɔ ka ŋaniya jira kɛ k'a jira baɲumankɛkaw la k'a fɔ ko u kelen tɛ min kɛr'u la a ma k'u kelen na a kɛra jamana de la minnu fara anw yɛrɛ balimaw don an sinjiw don an kokɛɲɔgɔnw don an jamanaden ɲɔgɔnw don minnu fara n'u ma min u ma bɔ ne bɛ deli k'a fɔ kuma in tɛ demagogie kuma ye o kuma in ye tiɲɛ kuma de ye n ko jɛɲɔgɔnya min bɛ ne ni k'a dɔw cɛ o tɛ nin filaw cɛ walahi ni limanaw ni n balimaw ani n kokɛɲɔgɔnw a caman hakɛ t'a la kuma nin ko min filɛ nin ye kabila ko tɛ siya ko tɛ jamana ko de don adamadenya ko de don jamana in nin ɲɔgɔn na ka taa baga mɔgɔw ma k'u faga nin fɛn lahalaya juguw la nin a siransa nin ka dabila jamana in kɔnɔ ka dabila jamana in o kuma ne kɔni bɛ welewele ma da kɛ k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma dugu bɛɛ lajɛlen ko in kana kɛ baɲumankɛla kelen ka ko ye n m'a fɔ an ka bɔ ka taa manifester ka taa tiɲɛni kɛ n m'o fɔ mais montrer notre solidarité a ka dɔn u k'a faamu k'a fɔ k'u kelen tɛ min y'u sɔrɔ a ye jamana bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan k'a jira k'a fɔ ko min kɛra k'a ma bɛn désormais ni dugu ni ɲɔgɔn na kɛra a la jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a jira i bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ fɛn min kɛra a kɛra e de la wa a bɛnnen tɛ parce que foyi t'a to ni ala sɔnna fo jamana in k'a yɛrɛ sɔrɔ fo jugu kɔnɔna don kɔkanna don u ka da la k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ kelen ye an ka ɲɛw ye kelen ye o de b'a to ni ala sɔnna an b'an yɛrɛ sɔrɔ mais tant que anw diviselen don an farafaralen don ni dɔ ye dɔ fɔ dɔ wɛrɛ bɛ dɔ fɔ ni dɔ ye dɔ fɔ dɔ wɛrɛ bɛ dɔ fɔ u yɛrɛ bɛnnen tɛ o adamaden bɛnnen ni aw ma bɛn a tɛ se ka ko dilan n'aw ma bɛn a tɛ se ka ko bali mɔgɔw k'a faamu vraiment o don ne kumana adamaden i bɛ kuma ni hakili ni kɔnɔko de ye nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ e kelen bolo dɛ non je ne peux pas prétendre que ne bɛ fɛn o fɛn fɔ o de ye tiɲɛ ye wa n'o tɛ tiɲɛ wɛrɛ tɛ yen ayi mais ne kumana ka ladilikan de di ladilikan ni menace kan kelenw tɛ je ne menace pas moi je conseille min ne b'a faamu n ka cɛkɔrɔbaya ni n ka adamadenya ni ala ye hakili min sigi an ma n bɛ min kɔlɔsi ani n bɛ min lajɛ ni n ka kan ka fɛn min fɔ ne b'o fɔ n'o fɔ waati sera ne bolo o de ye n bila kuma na n'o tɛ ne ta in tɛ menace ye ne ta in tɛ fɛn wɛrɛ ye c'est un conseil et je souhaiterais vraiment être entendu parce que anw ka jamana in bɛ lahalaya dɔ la moi je comprends ça. Moi je demande l'indulgence de la communauté internationale, des pays voisins, de la CEDEAO. Non, ce n'est pas une démagogie. Hein. C'est parce que je comprends la situation. Mba donc il faut qu'on nous fasse la nyonga. Cabinet M5 là, ani dama nous fasse la nyonga. On bala de l'encontre à na keleni non. On va faire mouya tout fana te keleni. Non. Il y a un seul point qui nous unissait. C'était le départ du VK de son régime. Voilà. Le régime Mimbe, au Bissaka Yeleme Tukumino. Au Kelen de Fenya kwa on est benina, en benafemiga. Amasigi a Baraka Foko. Bon, le régime Tara, Angaketa, Nimbeta, Omakeu. Bon, ne amoke, ka on tola, mamou qui ont fait irruption. On en a deux coins. Anou nous faisons madjaka sigi, ka fait un boulot d'assan ou kadou. Ou de nous, ou donner qu'on fana, am nous masigi ka fait un boulot d'assan. Ou nous fana nana, ils sont novices. Il faut le reconnaître. Pour la caserne de Konodron, Kata ou Yere Soro.
Gestion de l'État. Gérer un État, c'est difficile. C'est gérer le forgeron, le tisserand, le pêcheur, le tailleur, le cultivateur, l'apprenti chauffeur, celui qui a, enfin, le mototaxi, tu gères tout le monde. Ce n'est pas facile. Moi, tu sais, avec une situation de ce genre, où nous avons un changement provoqué, où nous avons il n'y avait rien de conçu, au cours Massénana, il y aura forcément des dysfonctionnements, il y aura des hésitations, il y aura même des erreurs. Mais l'humilité veut qu'il faut accepter, il faut entendre, il faut écouter. Vous savez, pour être un leader, vous avez besoin de 2 qualités au moins. Le leadership a besoin de ça. La sincérité et l'humilité. La sincérité, c'est ça votre force. Et cette sincérité doit être doublée de l'humilité. L'humilité veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas tout. Vous avez besoin d'écouter les autres. Ce qu'ils vous disent. Parce que vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas quitter ma mosquée et le lendemain être chef de l'État et penser que, bon, moi je connais tout, je peux tout faire. Non. Tu ne connais pas. Tu as besoin d'écouter les autres. Voilà. Voilà. Oui, wajibide. Oui, wajibide. Comme on la main. Et comme on la main. Et comme on la main. Et comme on la main. Moi, il faut mettre là qu'à fort. Aya fo ande wu kam ko lame Cheikh Imam o message informera ye conseil mundi conseil amba la dilala ka famu yo kuma konna na ambe bo korfo kono o yoro ya nyini Mali jeunesse befe ka fu mana ke yoro anga franyon ka anga era ka fo ko mun kara bayangara akaran kelen na beri la so ambe kelen jamana ko ne dilu ko fo ku shaw be kelen kadoy fly koroboroy ba manay sika su kai ya beye o oro association ba flavan fe jamana ko gina dogo ni capital pulaku olu be se ka o bara nyogo nkewa mais olu de kakanga montrer l'exemple et avoir de la hauteur. Bi mamunumbe ngunu kuma ko kabla kanga faranyonga bi ambe ka faruka oye ninja makulu fulani ulu ka ke exemplier mamunum folo ka kanga ninke oye tabitali uka bo uka dina dongon wele unu kasigi u balma udo u shinji udo u ko ke nyogon udo u yere bo don anga ajira nyenyefe anga jira maula munum bafe anga toni nkele bambalina ka foko anya hakli mawi ay ni ala sona ambe bon ni ala sona ambe boala wanda ni mbala ni ala sona ambe boala gele ko e no ya de o ngoy ni ala sona ambe boala ne dale mbola ala ga mbe sawaba assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ambalma malion nuknye anga chorba Cheikh Imam Mahmoud Diko ay korofo mfo au beya me famun kara bayangara ala kan kisha nyogo rema ala kan jamna kishi minu fatura ala ka inu yele be to bolan kono soma de lo songo kara songo di ala ka hinula ala kan kisha nyogo rema ala kan boni na yafo chugumna wa nalo suna me bola ko ambe boni ala sona assalamu alaykum mun fatura ala ka yafu belajele ma ala kan fama nyogo ma ya rabbal alamin